କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पाप संध्या दीप नमस्तुते। अग्नि स्वरूपी दीपाग्नि को जनार्दन रूप मधुसूदन रूप प्रणति निवेदन करुछि। दीप होउचंती आमर साक्षी से बोधे आम संस्कृति बा धर्म रे दीपटीए प्रज्वलन करिवार विधि रही। माँ माने प्रत्येक दिन संध्या रे माँ तुलसी चौरा मूल रे से संजटीए दियंती। जोंठी जागर यज्ञ बा शुभ कार्य हुए सेठी केतोटी जिनिस आमर नित्यान्त प्रयोजन हुए बोली आमे मने करू। ता भितरे शंखवादन अच्छी, हुड़हुड़ी अच्छी, हरिबोल अच्छी एवं सबुठारु श्रेष्ठ रे अछंती दीपं ज्योति परं ब्रह्म। आमे तो कई परं ब्रह्म को प्रकृत में कई देखिलु, किंतु आमे जितेबाला जगन्नाथ को प्रार्थना करूँ सेतेबाला परं ब्रह्म रूप में प्रार्थना करूँ। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिरेवं वदन्ति। आमे जितेबाला गुरु को वंदना करूँ सेतेबाला आमे कहू गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। आमर बलभद्रंकर रथ को आमे कहू ब्रह्म तालध्वज। तेबे दीपटीए लागिले सबु कार्यर आरंभ हुए। बलिया जितेबाला आसिला ये अंचल रे ओडिसी कीर्तनटी धीरे धीरे सुप्त हो जाउछला बेले आज मु बाटरे देखिली ओडिसी कीर्तन ओडिसी वाद्य रे से माने हमको सब पाछोटिकी आनिले। ये हूँ आमर निजस्व संस्कृति। हमें कई कीर्तन करने को लाज करू, किछि कीर्तनिया को आमे जेन तेन प्रकार संतुष्ट करी आमे तांको द्वारा कार्य आरंभ करूँ। किंतु महाप्रभु चैतन्यंकर दर्शन होउची ये जुगरे वर्तमान जो समय वर्तमान पड़ी एठी जोग कले भी श्रृंखलित हो पार ना,
ଗାଡ଼ି ମଟରର ଶବ୍ଦ, ଜନକୋଳାହଳ ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ଦେବସ୍ରଷ୍ଟା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ଏଇ ମହାମାନବମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କଲେ, କେବଳ ତୁମେ କିଛି କର ବା ନ କର, ହରେର ନାମୈବ କେବଳ, ହରିଙ୍କର ନାମ ଟିକେ କର। ସେତିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁନି। ତାକୁ ଯେତେ ସରଳୀକରଣ କଲେ ବି ଆମେ ସେ କଥାକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଏ ଝିଅଟି ନାଁଟି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ପିଙ୍କି ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ। ମଧୁସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାକୁ ପିଙ୍କି ବୋଲି ଜାଣୁ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମଧୁସ୍ମିତା ଏ କଥା ସବୁ। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସିଏ ତାର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମିଶେଇ ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସେ କହିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ଯୁଗରେ, ଯୁଗ କହିଲେ ମୁଁ ଇଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଖାଲି ମୁହଁରେ କହେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଆମେମାନେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିବ, ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ, ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ରାତି ପାଇବ, ଆମେ ପୁଣି କର୍ମର ବିପ୍ଳବ କରିବୁ, ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବୁ, ହରେର ନାମୈବ କେବଳ। ତେବେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ। ଆମେମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛୁ, ଏଇ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ଦେଲେ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ। ये दुईटी शब्द भितर गीता सरीगला, माने मो गीता सरी जाए। आउ अन्य मानक तो बहुत माने बहुत बड़ बड़ पंडित से तो दिन दिन मास मास धरी गीता कहले, किंतु आम भली लोक गीता सरीगला दुईटी शब्द भितर, धर्मक्षेत्र आउ कुरुक्षेत्र। जोटा मधुस्मिता कहले ब्रेन एंड हार्ट, हृदय एवं मस्तिष्क, ये दुईटीर चुंबकीय शक्ति को नहीं आमे जीवन धारण करिछु। ये जगत मध्य रही एठी आपण माने बसिचंती, आमे बसिछु, आमे कहूचु, आपण शुणुचंती, आपण माने कहबे आमे शुणु। यही होउची चुंबकीय शक्ति। तेबे आमे कहूचु बा आमे शुणुचु, तार मालिक किए? से होची ब्रेन। ब्रेन इज रूट ऑफ ऑल। तेनु ब्रेन यही मस्तिष्क थिबा बुद्धि विवेक ज्ञान सेंस एंड साइंस
ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଛି। ସେନ୍ସ ବି ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ବି ଅଛି। ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କଥାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ତାପରେ ହାର୍ଟ, ଆମେ ବସିଛୁ, ଘରୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଏଠି ବସିଲୁ, ପୁଣି ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ, କାଲିକି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ଆକୁ ବ୍ରେନ୍ ସିନା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପଚରା ହେଉଛି ତମେ କୋଉଥିରେ ଆସିଛ? ଆମେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଛୁ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ହୃଦୟର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିଛୁ। ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଘର। ଆଜି ବହୁତ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଜି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁ ଗାଁରେ 4ଟି 5ଟି ମନ୍ଦିର, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହସ୍ରାଧିକ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ କଲୁ, ତେବେ ହଣାହଣି, କଟାକଟି, ପେଲାପେଲି, ଠେଲାଠେଲି ଏସବୁ ଚାଲିଛି କାହିଁକି? ଆମେ ଏତେ ସତସଙ୍ଗ କଲୁ, କିଏ ଗୀତା କହିଲା, କିଏ ଭାଗବତ କହିଲା, କିଏ ରାମାୟଣ କହିଲା, କିଏ କୋରାନ କହିଲା, କିଏ ଯଦି ସବୁ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛୁ ବା ସବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଲୋକ ମଦ ମାଦକ ଖାଇକିରି ହଣାହଣି କଟାକଟି ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିଅର ବା କ୍ଲିନ୍ ହେଇନି। ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମର ହାର୍ଟ ବି କ୍ଲିଅର ନୁହେଁ। କେମିତି କ୍ଲିଅର ହବ? ଯେଉଁ ଜୀବନ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବନି, ଆଖୁ ରସ ପିଇବନି, କ୍ଷୀର ପିଇବନି, ମଦ ପିଇବ, ସେଠି ହୃଦୟଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବା କ୍ଲିଅର ରହିବ କେମିତି? ଆମେ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ କମିଯିବ, 45 ବର୍ଷରେ ମରିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ କଥା। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କହିଲେ ହୃଦୟ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ କହିଲେ ବ୍ରେନ୍। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଆମ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସମବେତ ଯୁଯୁତ୍ସବ, ସମବେତ ଯୁଯୁତ୍ସବ କ'ଣ? ଆମ ନଖ ଠାରୁ ଆଗ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରୁ ନେବା, ନଖ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଯୋଦ୍ଧା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେ ଅମୁକ ଲୋକ କରୁଛି, ଅମୁକ ଲୋକ କଲା। ଇଏ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ, ମାଇକି ବଜଉଛି କିଏ, ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିଏ, ଏଠି ବଳିଆକୁ ଡାକିଲା କିଏ, ବଳିଆ ଆସିଲା କୋଉଥିରେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଏ, ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ କିଏ ଆଉ ଛୋଟ କିଏ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣରେ ବଡ଼। କିଏ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ, କିଏ ବେଦ ପାଠ କଲେ, କିଏ ଉତ୍ତରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିଏ ଫୁଲମାଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି,
ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ये दुनिया रे किए बड़ ये दुनिया रे बड़ किए ये दुनिया रे मात्र जड़े होउचंती सेई होउचंती गुरु सेई होउचंती गोविंद परंतु आमे कहिबा दुनिया रे बड़ किए शिक्षक बड़ कि छात्र बड़ कि जाति बड़ दुनिया रे गुरु सदा गौरी किए बड़ आमे कहबा भगवान होउचंदी बड़ भगवान को तुम देखिच किए देखिच भगवान को टिके हाथ टेकिल देखिबा भगवान को किए देखिच मु वर्तमान हाथ टेकिबी मु भगवान को देखी आप हाँ आप बाबा बड़िया आप भगवान को देखी भगवान एमती गोटे कुकुर बिले भाया होना गोटे रास्ता जाऊे मोर से हाबुड़े पड़गले कौन थे भ कहले पृथ्वी ग कहले जीवनर गति बा कहले निश्वास न कहले नम्रता ये होचंती भगवान ये पृथ्वी होचंती भगवान ये पृथ्वी भीतर किए अछंती वायु वरुण आग अग्नि सी सागर स्काय आकाश यदि इस पंच महाभूत नहीं रहेंगे सृष्टि भी नहीं रहेगी आप चिंतन करिए धर्म क्षेत्र ये जो शब्द आ गया पहले धर्म 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 लिया उनका बाद सृष्टि निर्माण हुआ धर्म कौन थे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन सिख ये सब ये धर्म सब नहीं था मानव भी जन्म नहीं लिया था पहले कौन कौन धर्म थे आज तो हमारा
समाज में बहुत धर्म हो गया। फिर एक एक धर्म में अनेक मत, अनेक पंथ भी आ गया, अनेक नाम भी आ गया। कौन बोलता है बोलो सीताराम, और कौन बोलता है बोलो राधे श्याम, कौन बोलता है वेद पठन करो, वेद पाठ करो, कौन बोलता है नमाज पढ़ो, कौन बोलता है बाइबल पढ़ो। इतना बात आ गया, फिर विश्व में शांति कहां है? शांति नहीं है। जब मानव सृष्टि नहीं हुआ था, इसी समय में शांति था। मानव को भगवान जन्म दिए थे शांति को प्रतिष्ठा करने के लिए, किंतु मानव क्या मानव जन्म होने का बाद मैं आप और ये सब गंदा बात बोल के समाज को दुश्मन बना दिया, गंदा बना दिया। इसीलिए मेरा निवेदन, धर्म ही सूरज, धर्म ही चंद्रमा, धर्म ही आकाश, धर्म ही आग, धर्म ही आर्थ, धर्म ही सागर। हमारा नासा में यदि श्वास नहीं जाएगी, हम जिंदा रहेगा, मरेगा। जो आदमी बोलता है, जो धर्मविद बोलते हैं ये सूरज कुछ नहीं है, चंद्रमा कुछ नहीं है, आग कुछ नहीं है, ये देवी नहीं है, ये देवता नहीं है। हमारा एक देवी है, ये देवी का नाम धरित्री, और सब देवता। ये देवी देवता कुछ नहीं है। यदि कुछ नहीं है, तुम नासा में सांस लेता है, आंख में देखता है, कान में सुनता है, मुंह में खाता है, पैदल में चलता है, सब तो क्या है? धर्म तो सब स्थान में एक ही स्वरूप में है। फिर तुम झूठ बात बोलता है, ये कुछ नहीं है, से कुछ नहीं है। ऐसा बात बोल के समाज को गंदा कर दिया। एक धर्म का आदमी दूसरा धर्म को सम्मान नहीं देता है। एक गुरु का शिष्य दूसरे को गुरु स्वरूप में नमन भी नहीं करता है, गुरु वाणी को भी नहीं पढ़ता है। सब बोलता है मैं बड़ा है, हमारा शांति कहां है? जीवन में, अब जगत में, जीवन में नहीं, जगत में मंदिर मत बनाओ। मंदिर बहुत हो गया, मस्जिद मत बनाओ। और मस्जिद बनाने की नहीं बनाएगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं निवेदन क्या है। लेकिन अब यज्ञ जो खूब बहुत यज्ञ हो गया। ये यज्ञ का नाम क्या है? विश्व शांति यज्ञ। विश्वपति अब अशांत है, विश्व शांति कैसे हो? सर्वे बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनो, कहां है? सर्वे भवन्तु सुखिनो कौन स्थान में है? चलो हमको देख दिखाओ। कौन सा परिवार में शांति नहीं है? कौन सा जीवन में शांति नहीं है? कंदरपुर मार्केट में शांति नहीं मिलता है, भुवनेश्वर कैपिटल में शांति नहीं मिलता है। शांति का दुकान कहां पर नहीं है?
शांति का बिजनेसमैन कहां पर नहीं है। शांति मस्तिष्क में, शांति आपका मन में शांति है। आप हृदय को और मस्तिष्क दोनों को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र स्वरूप में मान्यता प्रदान करो। शांति कौन बोलता है मैं वो शांति के लिए शादी करेंगे, शादी करने का बाद डिवोर्स करेंगे, डिवोर्स नहीं होंगे आत्म सुइसाइड करेंगे। तो शांति कहां गया, शांति कहां गया। सज्जन, हमारा एक प्रार्थना है, ये अब हम बोला था क्या, बोलो शांति तब चरणा दुख, शांति तब मुखारमृत, शांति 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 तब शांति, शांति ही धर्म है। शांति ही धर्म का बीच में है। जहां पर शांति नहीं है वहां पर धर्म भी नहीं है। आप देखिए, पहले सूरज जन्म लिए थे, लास्ट में मानव जन्म लिए थे। आज ज्ञान विज्ञान का प्रभाव बढ़ गया, लेकिन शांति नहीं मिलता है। आज ज्ञान क्या बात है, आज शांति को ढूंढने के लिए आदमी घूमता है। शांति हम नहीं, ये प्रवचन में शांति नहीं मिलेगा। जागो हे जागो 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 केवल करप्शन एंड कलेक्शन, ये दोनों ही अब शांति का स्वरूप हो।
शांति का स्वरूप में है। शांति नाम में सर्विस इज गॉड। परिवार को तैयार करो, परिवार को गठन करो, शांति प्राप्त होगी। मध्य मार्ग को त्याग करो, शांति प्राप्त होगी। कर्म करो, धर्म का नाम लेगा नहीं लेगा ये बाध्यता बात नहीं है। कर्म करो, कर्म से कौन बड़ा नहीं है। कर्म का देवता है हमारा बलभद्र भगवान। धर्म का देवता है जगन्नाथ। धरित्री का स्वरूप है धरित्री माता। कृषक का स्वरूप है सुदर्शन। भक्त का स्वरूप है गरुड़, गरुड़ महाराज। द्वापर युग में ये द्वापर युग था नहीं था ये हम नहीं प्रमाण नहीं कर। बलराम ये कर्म का देवता थे, कर्म का अवतार। श्री कृष्ण धर्म का अवतार। राधा रानी ये प्रेम का अवतार। जहां पर कर्म है, धर्म है, प्रेम है, प्यार है, उसी इस स्थान में सब कुछ। देवर्षि नारद भगवान को पूछा किए थे, निवेदन किए थे, प्रभु ये दुनिया में संसार में बड़ा कौन है? भगवान उत्तर दिए थे, एक कृषक एक ग्राम में है। ये पृथ्वी में उससे मैंने बड़ा कौन भक्त नहीं है। ये बहुत बड़ा भक्त है ना। वो क्या करता है? तो नाम जपता है? नहीं, नाम नहीं जपता है, पूजा भी नहीं करता है। खेती को जाते हैं, खेती को आकर स्नान करके भोजन करके सोने का समय में वो बोलता है नारायण। ये सबसे बड़ा भक्त है। सज्जन कर्म ही भगवान, ड्यूटी इज गॉड। कर्म जहां माने जिस स्थान में कर्म नहीं है वो करप्शन जागृत होगा। करप्शन, कलेक्शन, पीसी पीसी, ये कलियुग का राक्षस है। आप बोलते हो राक्षस दमन हो गया, नहीं, रावण राक्षस नहीं था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था। कंस भी राक्षस नहीं था। वो बंचने के लिए, पदवी के लिए वो संग्राम किया था। आज क्या होता है? बंचिबा पाई, पदवी पाई आज मनीष सबु किछि करि रहउछि। आज प्रति देश रे, प्रति अंचल रे गोटे गोटे कंस जन्म है। गोटाए गोटाए नहीं, शह शह कंस। तेरु सज्जन जिस देश में जिस भेष जिस
आज बहुत बड़ा बात है। हमारा किट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भूपति भूषण मिश्र, डॉक्टर विशाल प्रधान, डॉक्टर विजिल कुमार, डॉक्टर सौरभ सिंह, ये सब यहाँ पर आकर प्रदीप प्रज्वलन करके हमारा लिए भगवान का पास में साक्षी तैयार कर दिए। तैयार साक्षी हो गया। आज हम ये कौन सा ग्राम का नाम क्या है, कोरपदा ग्राम में आज हम शाम में सत्संग किया। ये साक्षी प्रदीप माध्यम में भगवान का पास में पहुंचा। इसलिए ये 4 मुख्य अतिथि को मैं शुभेच्छा दे रहा हूं। और ये हमारा कटक शहर चेयरमैन श्रीमती भाग्यलक्ष्मी राउत महोदया, 5 नंबर जोन जिला परिषद श्रीयुक्त प्रदीप्त महाली, 5 नंबर जोन पूर्वतन जिला परिषद श्रीयुक्त खुशीकेश जेना महोदय, दीप्ति रंजन दीक्षित ओ आमर वेद स्कूल जो पिला वेद पाठ करुचंती वेद शिक्षक ये होती दीप्ति रंजन दीक्षित। प्रत्येक अतिथि हमारा लिए भगवान का अवतार। अतिथि सत्कार करो। प्रवचन कौन प्रवचन तो आम सबुदिन दौ प्रवचन देई मन है चुपचाप कमल घोड़े शोब आउ प्रवचन हबनी। जी कहते आम कोठा उपरे आपण रहिबे प्रवचन तले हम मु कहूँ प्रोग्राम कैंसल मु आउ कोठा उपर को चढ़ी पारि एनिकी तलू को केमनी जीवी से व्यवस्था कर। तेणु ये सब आमर आउ दरकार नहीं। गोटे प्रवचन मु आपण मान को भागवत कहबी से दिन ध्रुव से दिन प्रहलाद कथा कहबी रामायण जुगर कथा कहबी। आपण माने कौन जानी ना से कथा सब आमे जगन्नाथ संस्कृति को देखा भाई भौणी गोटे जगह बसी आज कौन भाई भौणी संबंध अच्छी। तेणु सज्जन ये सब वर्तमान खाली गोटे गप गपीबा किछि लोक ताकू शुणिबे सेठू उठिबे पिकनिक करिवे पिकनिक रे चिकेन झोल करिवे। यही वर्तमान देखिक आइली गुण चिकेन बिरियानी खाई जाओ तेरे सज्जन यही सबू हूँ आमर मन। एपटे आम नुआ वर्ष पालन करूँ हिंदू नुआ वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ताकू आम मन रखुनु कि से प्रतिपदा भी कौन जाऊँगी ता भी कहार स्मरण तेरे सज्जन आसतु जीवन को गठन करिबा परिवार को गठन करिबा परिवार सेवक हवा ग्रामर सेवक हवा देश से आपे आपे बड़ हो। जो माने राजनीति करुचंती से माने आगे तांको पुओ झियो स्त्री कि स्वामी तांको मुंड छुईकरी ठाकुर को नुहे ठाकुर को नुईकरी मिछ कहीदेवे। ये जो ओर्थ सब नौचंती से ओर्थ आवश्यक ना। मुझे कहूँ कई सांबादिक बाबू थे लिखिक छाड़ू से माने आगे निज परिवार जदि से माने करप्शन करुचंती
ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ନାଁରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବସେଇ ଶପଥ ନେବେ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ନୁହଁ, ଯେ ମୁଁ ସେବକ ହେବି। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ତଦବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା। ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ, ସେବା କାପନ୍ନ ଭକ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ଫୁଲମାଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁନ୍ଥିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଲେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ଆମେ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେବା ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ଦାନ କରି କରି ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ଯାଚିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଦିନେ ଶୁଣିଲା ଯେ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସିଏ ଧର୍ମ କିଣୁଛି, ଏ ପୁଣ୍ୟ କିଣୁଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପୁଣ୍ୟ କିଣୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ତ ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିଯିବା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାପ କଲେ? ସେ ଅମୁକ ସହରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଣ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କଲ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ତମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଦେଇକିରି କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣ, ପିଲା ଚଳିବେ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା ପୁଣ୍ୟଟାକୁ ପୁଣି କିଣାଯାଏ, ବିକ୍ରି କରାଯାଏ କିପରି? ତଥାପି ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଗଲା। ପୁଣ୍ୟ ପୁଣି କିଏ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ତମେ ତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ପୁଣ୍ୟଟାକୁ କିଣ। ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ଅନୁମୋଦିତରେ ପୁଣ୍ୟଟା ଖରିଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାର ସହଧର୍ମିଣୀ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି, ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ମାଗିକି ଦେଇଛି। ବାଟରେ ଭୋକ କଲେ ଖାଇବ। ସେ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ, ମୁଁ ତ ଚାଲି ପାରୁନି। ଇଏ ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଯଦି ସେ ପୁଣ୍ୟ ମୋଠୁ ନ କିଣେ, ଇଏ ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ମୋ ପିଲା ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବି କେମିତି? ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ
ତାଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ। ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ। ବହୁ ସମୟ ସେଠି ବସିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା। ସିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ସ୍ନାନ କଲା। ସିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ବି ପିଇଲା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଏମିତି ଥିଲା। ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଅଛି ସବ ଗନ୍ଧ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ପିଇକିରି ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ଧର୍ମରୂପୀ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀଣା କୁକୁର ହେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଥିଲା ତାର ମାୟାର ମାନେ ମାୟା ରୂପ। ସେ ପ୍ରକୃତ କୁକୁର ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଯା ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର କାହୁ ଜାଣିବ ନର ଛାର। ସିଏ ଆଉ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? କୁକୁର ତ କାନ୍ଦୁଛି। ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରୁଟିଟିକୁ ସେ କୁକୁର ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା। ପୁଣି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ। ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଦେବା ପରେ ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବାଟ ଫିଟିଲା। ବାବୁ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲେ। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥିବା ସେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲୋକକୁ ସେ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କାଳେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ତମାମ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରି କରି ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବି ବୋଲି ମୋର ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଭୋକ କଲାଣି, ବୋଉ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଠେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ମତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଧନୀ ଲୋକଟି ବୟସ୍କ ଲୋକ। ସେ ଝରକା ବାଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଲୋକର କୋଉ ପୁଣ୍ୟଟା ବଡ଼, ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି କହ। ସେ ଆଖି ବୁଜିଲା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲା। ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଇଏ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ସିଏ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ସେଟା କାମନା ହେଇଗଲା। ସିଏ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ରାଜା ବଳି ତ ଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବାମନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ଚାପିଲେ, ଅବତାର ହେଲେ? ତାମାନେ ସିଏ ଦାନ ଦଉଥିଲା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ କାମନା, ସେଇ କାମନାକୁ, ସେଇ ଦର୍ପକୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି କହୁଛି,
ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ତମେ ଯଦି ତମ ଘର ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବ, ତଥାପି ସେ ପୁଣ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋରି ବାଡ଼ିରେ ବା ମୋରି ଘର ପଛପଟେ ବସିକି ଇଏ କି ପୁଣ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା କୁକୁରକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ନିଜେ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ସେ ଭୋକିଲା କୁକୁରଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସେ କୁକୁର ନୁହେଁ, ସେ ଧର୍ମରୂପୀ କୁକୁର। ଏଇଟି ଧର୍ମରୂପୀ କୁକୁର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ହରେଇଛୁ ସବୁ ଆଜିଠୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ତାକୁ ଦବ କିଏ? ତମେ ହିଁ ଦବ। ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଣ୍ଡବତ କଲା ସେଇ ଗରିବ ମଣିଷକୁ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମଣିଷକୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। କଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଇଏ ଘର ବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମଣିଷ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାବୁ, ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ସିଏ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣ୍ୟ ମତେ କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି। ଆଜି 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ତାର ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ସହିପାରିବି। ତେବେ ଆଜିର ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ତଳି ତଳିକିରି ଯାଇ ବରଂ ବାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଦେବିନି। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ ধর্ম একাশী মহৎ আউ সব ধর্ম এক গঢ়িଛନ୍ତି କରିବାକୁ সংসার ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉନି। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧୁସ୍ମିତା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଯୋଉ ଇଏ ଘରର ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ବଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି।
ମୁଁ ତ କୋଉ ବାବାଜୀ ଅନ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ମର ଯିମି ମିରାକଲ ତ ଦେଖାଇନି, କାହିଁକି ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କୋରପଦା ଗ୍ରାମ ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବ, ତମେ ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମନେ ପକେଇଦେବ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ଲୋକ ଜୀବନରେ କଣ କରିଛି, ଅମୁକ ମାସ ଅମୁକ ମସିହାରେ କୋରପଦା ଗ୍ରାମରେ କଣ୍ଡୁରୀ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଏ ସତସଙ୍ଗ କରିଛି। ସେତିକି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେତିକି ପୁଣି ପୁନରପି ଜନ ପୁନରପି ଧର୍ମ ଆଜି ଦୀପ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଇଏ ସଭାରେ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବିକା ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଏବଂ ଇଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଏଠି କଣ ବଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ମୁଁ ନେଇକିରି ପଳେଇବି? ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନାମ, ସେବା, ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ନାମ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଏଇଠି ଚାଲିଛି, ଏଇ ହଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ। ଭାଷଣ କଣ ଦେବି? କି ଭାଷଣ? ମୁଁ ତ ସବୁଦିନେ ଭାଷଣ ଦଉଛି। ଯୋଉ କଥାଟି ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ, ଏ ଦିଟାର ଚୁମ୍ବକ ଆମରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବାଦ, ସେଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ବାଦ। ଆଜି ସମାଜରେ କଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କହିବିନି, କାରଣ ସମାଜଟା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହବ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଝାଏ ଲାଗିଲେଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋଠୁ ପ୍ରବଚନ କଣ ଶୁଣିବେ? କୋରପଦା ତ ଏଇଠି ପାଖରେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମନ ହବ ଆସି କହିବି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଆଶ୍ରମ ଶୁଣିକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ବଳିଆ ତାର କଥାକୁ यही समर्पण करुच्ची। जो आदमी यहाँ पर आए थे, जो गेस्ट चार अतिथि हमारे पास में थे, अब भी है, सबको मैं शुभेच्छा दे रहा हूँ। जो समाज सेवक और समाज सेविका यहाँ पर विद्यमान है, जो आने के लिए बोले थे नहीं, सबको सम्मान देता है। जो संदेश हमारा माध्यम से भगवान आपको जो संदेश दिया, ये उड़िया में हो, हिंदी में हो, इंग्रजी में हो, ये संवाद आप प्रचार करेंगे, आपका बाल बाता को सुनाएंगे। मद्य माद को त्याग करके
पेड़ लगाओ देश बन। यही कौन हम सुनता है बहुत बड़ा रास्ता कौन कौन फोर ना कौन हम हाँ 4 लाइन हम मु कही रखुची पिला माने युवक मान को कही रखुची मु आप मान पछरे रही गछ जेतबेले कटा हब सरकार को प्रथम निवेदन करिवे डिपार्टमेंट को निवेदन करिवे गछ लगांतु तापरे गछ काटंतु जेतिकी गछ काटिबे ता 10 गुण गछ लगांतु कोउटी लगेइले देखांतु चलंतु तेरे मुटा चली पारे तथापि तुम सांगे मो गाड़ी दौड़ी किंतु वर्तमान समाज पाई शांति दरकार परिवेश दरकार शेष समस्त को शुभेच्छा दे कथा ये रखुची बहुमाने प्रथमे ये परिवार जे मुख्य बाबू सब से